¿Quieres saber los secretos para cuando vas a ver una propiedad sea todo un éxito? No te pierdas este programa. Do you want to know what you need to do at your showing so that you're successful? You don't want to miss this show. So we are Marcia Valenzuela and Ignacio Valenzuela, my hubby from the Valenzuela Real Estate Group. And on this show, we show you all of the tricks, all of the tips, all of the secrets you need to know in order to have a transaction in real estate that is stress-free here in South Florida. Correcto. El programa de hoy va a ser sobre showings, cómo comportarnos a la hora que vamos a entrar a ver una propiedad. Pero primero que nada, quería dejarles saber el propósito de estos programas que hacemos, podcast, en YouTube, todo el advertising, la propaganda y la información que compartimos en nuestras redes sociales es para ayudarlos a ustedes, los realtors, los brokers asociados, los clientes, a coger mucha información. Información es poder, te pone en una posición buena para negociar y para tener una transacción exitosa. Así que este es el propósito de nosotros. So this show is so important to make sure, like I said, that you guys know exactly what you need to know to be empowered by information so that by the end of the transaction, when you're closing, you are happy, yes, you've gotten what you wanted, and you libre de estrés, libre de estrés. Stress-free, and you're saving money too. So watch this show, make sure you follow us so that you get all of these tips. So let's get started talking about showings. When you actually go and start seeing your properties, what's the first thing people need to know? Ok, lo primero que hay que saber es que los showings empiezan mucho antes siquiera de ir a las propiedades físicamente. Yeah. Los showings deben de empezar cuando tienes la comunicación con tu agente profesional. Tu agente de bienes raíces profesional tiene que prestar mucha atención a los detalles, porque en base a esos detalles él va a encontrar las propiedades que están buscando para sus clientes. Así que tomar mucha información. Alright, so the first step is actually, before you even step into a property, it's talking to your realtor, your professional realtor. Sitting down with your realtor and really talking about what is it that you're looking for, what you cannot live without. Because, for example, if you have 3 people in your household who are driving, you need 3 parking spaces. Exacto, no matter what. And then there are other things. Mascotas. Yeah, if you fundamental. Have pets, yeah, if you have pets, you really want to tell your realtor what are the must-haves, and then you want to talk to them about what are some things that you can live without, you would love to have on the property, but you know, if it's not there, it's okay. You want to talk about those things too. Absolutamente, hay que proteger todos aquellos detalles que a lo mejor no son importantes o que no salen al momento. Pero número uno, he visto transacciones cuando me llegaron a la mesa de cierre y del otro lado se dan cuenta de que donde están comprando no se aceptan mascotas. El problema grande, la mascota es parte de la familia. Yeah. So, tienes que estar muy seguro que donde estás comprando aceptan mascotas. O como dice Marcia, 3 parqueos. Hay sitios, comunidades donde hay, por ejemplo, solamente espacio para 2 parqueos y el tercer carro, ¿dónde parquea? So, hay esas situaciones, esos detalles hay que cubrirlos de principio a fin. Hay que tener la transacción bajo control. Entonces los showings empiezan mucho antes de visitar físicamente las propiedades. Algo muy común es que a veces los clientes piden mucho versus lo que están dispuestos o lo que están aprobados a invertir. Entonces es parte donde nosotros los profesionales tenemos que guiarlos, educarlos y hacerles entender que su presupuesto nos ayuda a comprar este tipo de propiedades. Y entonces hay que guiarlos, las expectativas son grandes y es entendible. La transacción inmobiliaria son las transacciones más importantes que hacemos en nuestras vidas. Así de que es parte de nuestro trabajo, los profesionales, guiar a nuestros clientes y enseñarles aquellas propiedades que realmente van a poder comprar. Yeah, it's very important to speak to the realtor first, because that would happen to me. Like I would have this long list. I want a pool, I want, you know, 500 things. But we also have to be realistic as buyers that we have a budget.
And so that's where the professional realtor comes in letting us know what's possible, what's not possible, just giving us the reality. We have to enter into the world of reality, and then that way things are gonna go a lot easier and a lot better. Sometimes it's a letdown, you know, because sometimes you want a lot of things, but you don't have the budget for that. But that's what the realtors are there for, to help you and guide you through it in a loving way, right? In a loving way, not in a critical way, and just guide you and help you along the process. Absolutamente, 100% de acuerdo con eso. Y otra cosa muy importante, los agentes inmobiliarios no somos tour guides. Quiere decir, nosotros no hacemos tour de la ciudad, nosotros no estamos paseando a los clientes. Cuando nosotros salimos con clientes tenemos que estar claros que aquellas propiedades que vamos a mostrar, nuestros clientes la puedan comprar o puedan presentar una oferta si esa propiedad les gusta. Hay que entender eso, no paseamos a la gente, le llevamos a ver 10 propiedades por todo Miami. No es la idea de los showings, porque no es bueno para nadie, no es bueno para nuestros clientes, porque se sienten abrumados, se confunden. Ellos no necesitan ver más de 5 propiedades para que de esas 5 escojan la mejor, su primera opción, y siempre sería muy bueno tener una segunda y una tercera opción de esas 5, de tal manera que si presentamos una oferta, se trata de entrar en contrato y por alguna razón no entramos en contrato porque otra oferta es mejor que la nuestra, ofrecieron un préstamo mejor, lo que sea el detalle, tengamos un plan B y un plan C. Es la idea. Yeah, so what Ignacio was saying is that realtors aren't tour guides, meaning... No tour guides. Meaning that when you go and see your properties, you should be seeing properties that you can afford. Absolutamente. And properties that meet the must-haves. You don't want to see properties that maybe are within your budget, but they don't have the things that you really need. I mean, that's a waste of time as well. So you really, again, it's about communication with the realtor knowing what you need and doing their job, guiding you the right way. And then the realtor can send you an email with several properties, but you don't want to go see all of them, right? You pick the ones that you like, maybe 5 that you really like, and then those are the 5 that you go and see. If you work well with your realtor, really it should go efficiently. You see the 5 properties, you pick your top 1, 2, and 3, just in case you don't get your top 1, because maybe there's a better offer on the table, they pick someone else, another buyer. You have your second option to choose, but it should be a very efficient, easy, fun kind of process with your realtor. Fantástico, llegó el momento de salir a ver las propiedades, excelente. Muy importante, obvio, llegar a tiempo. Número 2, los realtors tienen que preparar lo que le llamamos una caravana. Propiedad 1, después ver la 2, la 3, la 4, para no saltar de un extremo a otro, mirando propiedades, regresando por la misma área que hemos pasado. ¿Tú me entiendes? Preparar una especie de un tour y llegar a tiempo a las citas. Por lo general, no necesitamos más de 15 minutos estar dentro de una propiedad. Con 15 minutos más que suficiente. Debe de haber un margen entre propiedad y propiedad aproximadamente de unos 45 minutos. Llegar a tiempo a la cita, entrar a ver las casas, mirar las casas en detalles, tomar fotos si les va gustando la propiedad. Los realtors, tomar fotos de los appliances que van a estar en la propiedad para que estos sean los mismos si es que entran en contrato y si cierran el negocio, sean los mismos que están mirando la propiedad. La regla es, cuando tú entras a la casa, tiene que estar la casa de la misma manera a la hora del cierre. Todo lo que está attached debe de quedar, los appliances, los ventiladores, ese tipo de cosas tienen que quedar a la hora de hacer el cierre de la propiedad. Pero resumiendo, hay que tomar nota y muy importante, no decir nada durante el proceso de visitar la propiedad. No decir si te gusta o si no te gusta, porque eso va a afectar la negociación que tu profesional tiene que hacer. Así que es muy importante entrar, mirar, tomar nota, tomar fotos y salir. Después, cuando están afuera, puedes conversar con tu agente de bienes raíces y darles tu opinión. Van tomando nota y van poniendo las propiedades en prioridad. ¿Cuál me gusta más, esta o la otra? Y la van poniendo en orden. Okay, so that's really important. So your professional realtor
we'll do like a caravan. We'll put the 3-5 properties that you decided you wanted to see in order. You go and see them. No more than 15 minutes is needed at each property, really, if you know what you're doing. Ojo, no tomen mucho tiempo, porque si te estás quedando mucho tiempo en la propiedad y están hablando de muchos detalles y qué le van a hacer, qué no le van a hacer si la compraran, el realtor que representa al vendedor o los dueños o los tenants, si están presentes, van a notar eso y lo van a dejar saber. Y eso obviamente va a afectar a la hora de negociar el precio de venta, porque ya dejaste saber que tienes mucho interés en esa propiedad. Yeah, so this is critical. This is so important for you to understand. If you want to highlight anything from this show, it's this. Don't say anything when you go into the properties, because you have the realtor of the seller there, maybe, and you have probably the seller there as well. You know, whoever opened the door for you, and the people who are living at the home might be there. So they're listening. Obviously they're there. They can hear what you're saying, what you're telling the realtor, your realtor, what your realtor's saying to you. And it's so important not to say anything, because they can use information at the negotiating table against you. So if you're saying, oh, I want to change this, I love the kitchen cabinets, this is the house for me, oh my gosh, look at this, look at that. They're saying, ooh, they love this house, so I have leverage. Calladitos, tomar nota, no decir nada. Yeah, just take notes. I mean, it's important to take a notebook with you. I would buy a notebook specifically for showings. Write down the address and take pictures, or your realtor also will take pictures as well. They can take pictures of the appliances, of the attachments, we call it. Those are the things that are going to stay in the home, like the appliances in the kitchen, the lamps that are attached, ceiling fans, that kind of thing, to make sure that those things remain the same and are not switched out when you go for your final inspection. So it's important, just take pictures, take notes, and then when you leave the property, when you're outside or you're in the car with your realtor, that's when you talk about, I love this, I didn't like that. You know, now is the time to really talk about it. And then at the end of the day, you put the houses in order, the one you like the best, and so on. And so that way you have everything clear. It's not like, oh my gosh, I can't even remember which house I saw today. Sometimes that happens. It can be overwhelming. But out of the 3 or 5 houses that you're going to see, put them in order. There you go. And next step. Correcto. Los shows es algo complejo. Como decíamos al principio, hay que fijarse los animalitos, hay que fijarse en los parqueos, hay que fijarse, nosotros los profesionales tenemos que fijarnos en los taxes, cuánto están los taxes, hay que fijarnos cuánto vale la asociación. O sea, cuando salimos a ver, cuando salen a ver propiedades conmigo, tienen que ser propiedades que estén al alcance de mi cliente y que mi cliente está de acuerdo en eso. A lo mejor estoy mostrando una casa que la asociación es 450 y mi cliente dice, no güey. So, ¿qué hiciste? Perdiste ese tiempo, lo llevaste a ver una casa que no va a querer comprar. And you wasted your client's time. Es una cuestión de que llega un momento que los clientes lo sacan y lo sacan y lo sacan y lo sacan y el cliente se cansa y dicen, ¿sabes qué? Voy a parar de ver propiedades, o ¿sabes qué? Sencillamente van a cambiar de realtor. Así de que muy importante nosotros, ustedes, agentes inmobiliarios, tener en cuenta los detalles antes de salir a ver un showing. Los showing es crucial, es el primer contacto entre el futuro comprador y tus clientes, entre el futuro vendedor y tus clientes. Así que los showing hay que tomarlo con la seriedad que se merece. Es muy importante hacerlo y no hacerlo bien, hacerlo excelente para representar correctamente a nuestros clientes. Al final del día de eso se trata. Yeah, so it's very important. What Ignacio is saying is the details. Be very specific with your realtor. Again, that conversation at the beginning. What is it that you want? And even while you're looking at properties, there might be something that you didn't know you wanted, but you're like, oh, that would be nice to have. Yes. Or, oh, I didn't think about this. Your realtor really needs to tell you how much the taxes are going to be and how much the association is going to be, if there's an association, because then you have to add that to your monthly budget and make sure you're not going over budget. Because, you know, if you see a property that's within your budget, but then, like you say, the property taxes are too expensive, you just wasted your time and maybe even falling in love with a home that you cannot afford.
Because why? Your realtor and you didn't talk about taxes or the association. Inclusive el seguro, si la propiedad está cerca al agua, a un lago, a un canal, tienen que tener en cuenta el seguro, hacer a lo mejor ya una llamadita a un agente de seguro, preguntarle, oye, para esta propiedad, un estimado, rough, ¿cuánto podría ser el seguro? Porque esa propiedad es cerca al seguro, el seguro de flood se incrementa notablemente, va a ser una diferencia en el pago mensual de la propiedad. Yeah, that's a good point. Yeah, we've had some clients like that as well. So be careful. If the property is, for example, in a flood zone, in Miami, we know the flood zones. If your property is near the water, your insurance could be higher than you think. Yes. Another thing to add to your monthly budget to make sure that you can afford that home. So, Exactly. you know, all of these details, like we talked about, are pets allowed? How many parking spaces? Do you want a pool? Do you want the clubhouse? All of these details are things that you need to talk about. Communication is really key to having successful showings, and our showings are really a lot of fun. Oh, yeah. It's a lot of fun. We make it light and fun, and we're showing the clients exactly what they're looking for, and that's it. Una sola salida. Oye, una sola salida con las propiedades correctas, bien buscadas. No se necesita más. No se necesita más porque le está mostrando a tu cliente lo mejor de lo mejor dentro de las características y el presupuesto que tiene. Así de que... But that takes time. You know, that takes time for the client and the realtor to even maybe meet in person beforehand and really talk about it, because I've had experiences myself in the past with realtors before where I needed, you know, we needed a property or whatever, and the realtor just is like, okay, what do you need? A little 2-second thing, and over the phone. And so they send me things and I'm thinking, okay, this isn't right, this isn't what I'm looking for. You really need to spend the time up front. Una cosa que funciona fantástico, y esto va para los agentes inmobiliarios: hagan las búsquedas enfrente a sus clientes, lleven su laptop, encuéntrense en la casa, en su oficina, siéntese con ellos, porque en ese momento su cliente va a poder tener respuestas. ¿Por qué no me estás mostrando este tipo de propiedad? O va a tener, o se va a dar cuenta exactamente qué es lo que puede comprar y cómo lo estás haciendo para llegar a lo mejor de lo mejor. Acuérdense, nos van a salir 40, 50 propiedades. De ahí tenemos que comenzar a eliminarlas. Aquellas que tienen demasiados días en el mercado, aquellos que son a lo mejor un problema, a lo mejor que tienen algún tipo de violaciones. Tú sabes, los realtors ponemos cierta información en los remarks, ese tipo de cosas. Entonces tu cliente va viendo que te le estás mostrando lo mejor de lo mejor. Acuérdense, los clientes miran mucho Zillow, Realty Trust, Realtor.com, miran páginas web donde hay mucha información y también mucha desinformación. Por eso ellos acuden a nosotros, que somos los profesionales, y tenemos la base de datos actualizada, el MLS, que tiene reglas y regulaciones. Por eso el MLS no se compara absolutamente con nada de lo que hay allá afuera, y por eso los clientes necesitan a un profesional que los guíe en este proceso de búsqueda. Hay tanto de qué hablar, hay tanto, podemos estar aquí horas de horas, pero el tiempo es corto. Así de que si tienen alguna pregunta, nos las dejan saber. Mándenos un email, mándenos un texto, déjenos saber sus preguntas, que con gusto nosotros en el próximo podcast, en el próximo episodio, podemos responder. Además, quiero aprovechar en dejarles saber a aquellos agentes inmobiliarios, a aquellos brokers asociados, que ya estamos haciendo interviews para ver si están interesados en ser parte de nuestra familia, de Valenzuela Real Estate Group. Así que si estás interesado, llámanos, podemos hacer una cita, te atendemos, te explicamos todo lo que nosotros estamos ofreciendo para marcar la diferencia. Nuestra oficina va a estar localizada en Downtown Doral, está actualmente bajo construcción, la estamos decorando y preparando excelente, porque ustedes, los agentes inmobiliarios y nuestros clientes, se lo merecen. Yes, so that was a lot of information. I know. So basically what Ignacio was saying is that to all the realtors out there, your clients are looking at Zillow and Realty Track and all these other, they're not 100% accurate. Sometimes clients come with the wrong idea because they've been looking at things that are not accurate. So really a good tip for some clients, you know, it depends, you have to see, is to actually meet with them and do a search on your computer in front of your client, with your client, work in collaboration, so that they can see
oh, okay, now I understand why I can't go see, you know, a home that has everything that I want within my budget. Now I'm starting to understand it because they actually see what's available and for what price. Now van a entender por qué van a ver estas propiedades y no otras que a lo mejor ellos pensaban que podían comprar. Ellos van a ver in situ que le están mostrando lo mejor que hay con las características. Esta es la mejor forma de educar, orientar y guiar a tus clientes. Nuestro trabajo es parte de eso, Exactly. es guiarlos. Así de que mostrar, hacer la búsqueda con tus clientes es un key, es fantástico y funciona muy bien. So our job as realtors and brokers is to really guide our clients, and so this is a good tip. Yes. So that you know, all you realtors and broker associates out there, if you are interested in joining us, Yes. we are interviewing people. Please contact us. Our information is everywhere, but you can always find us at the Valenzuela group on any social media platform. We are there. YouTube, Instagram, podcast, Facebook, Twitter, we're everywhere. So just give us a holler and then we'll meet with you. We'll talk to you about all the things that we're offering, which is amazing. We really want it to be different from any other broker out there, offering our agents real support at whatever level you're at, whether it's beginning or advanced. That's our goal. We have some great things for you in store. So our office is actually going to be in downtown Doral. It's under construction right now. If you live far from there, don't worry. If you're into online training, we're gonna have all our trainings online and we can always Skype and do things because it's very easy nowadays to be working in your home office somewhere and not come into the office. That's fine too. Or if you wanna come in, we're gonna have lots of stuff going on in the office every day. Ya, uno de los highlights, a mí me encanta hablar de esto, uno de los highlights que vamos a tener en nuestra compañía, y me siento orgulloso de eso, es que voy a poder proveer a nuestros agentes un coach inmobiliario exclusivamente que va a trabajar con The Valenzuela Real Estate Group. El señor es Carlos Réntalo, viene directamente de Madrid, España. Él es muy famoso en España y en Sudamérica y va a trabajar desde Miami para los agentes de The Valenzuela Real Estate Group. Así de que eso nos tiene súper entusiasmados. Yeah, so one of the highlights, we're so excited about opening up the office. Yes. It's going to be amazing because, like I said, we're offering something different and just what realtors really need. So one of the things we're going to have is a famous coach from Spain, Carlos Réntalo, and he's going to be exclusively working with our agents here in Miami and taking you to that next level. If you're ready to go to the next level, Yes. this is the place for you because this is going to be crazy. You get broker support, you get major education, and you get a coach just for you at no extra cost. I mean, that's big. Ya, y acuérdense, lo que siempre buscamos nosotros es la excelencia. No tratamos de hacer las cosas bien. Bien lo hacen la gran mayoría. Nosotros tratamos de hacerlo excelentes. Tenemos que trabajar con pasión, profesionalismo, tener al cliente primero, y lo tenemos claro en The Valenzuela Real Estate Group. El éxito de nosotros es el éxito de nuestros realtors, nuestros agentes inmobiliarios y de nuestros clientes. Así que no les quitamos más tiempo. Los queremos. Nos vemos en el próximo episodio. Take care, everybody. We love you. We're here for you. Remember to leave us comments on what questions you have for us to answer on the next show. And remember to follow us. We are everywhere. Just go to @the Valenzuela Group. Find us there, follow, and subscribe. Take care, everybody. God bless. Bye bye. Chao, chao.